Okay. Okay. This is how you open the X541N Asus. We're trying to change the memory, upgrade. It's trying to disassemble the laptop, the board, taking out the battery. Lagi natay. Pero wa man to'y kuhan dire bay. Na siya murag giputang Oh, bisi kuhan ba. he's taking out the screws. Unscrewing like crazy. It's crazy. Tumay ko, Tals. Uh, Tumay ko. okay, I'm trying to help, but I am vlogging right now. Bragging si Itos, tumay Tals. Iki ko ni Tals. You can do it, man. Hindi ka los. Okay. Okay. Do it. Just be careful for the My heart. connection for the monitor. Okay. Okay. Matangtang mo nini. Okay. There's no memory slot. Memory slot. Asa ni bay? Agi bay. Kani? There's no memory slot. You need to. Sige ni. Kilid ni. Ah, wala. No, it's a heatsink. Wala lagi, sir. Wala na gyud. Charge me. Okay. Back to the ball game. At Exit the game. oh, Good na ida. patay sir. Okay sir. Animal kayo. Di na palihag mo di. Dili, wala agad. Wala gyud. Wala, lahi itong model. Same series Naa na, si kuhan. pero lahi itong Okay. All the people here is scientisting. Trying hard. Commenting about nothing. Dillard is a professional Nakulkurog na yung katas. professional munalay. I-upload din sa ko na. Anong Atin na page? sa page. Ate, mo si ko dito. Tangi. Minto na si slot nga kuhan upgrade. Wa agad. Ilahi mo jay kuhan. Pero wa mo jay kuhan. Hindi pala sa module siguro. Okay. Okay. SSD na sir, paspas na sir. SSD, gamit mo. Kailangan isa yung mahal. Burator sir. Kailangan SSD ba? Hindi, ang requirements man, ang memory man, 8 Ah, gig. memory dai. 8 gig dai. Kibaw ko sir, kuha na sir, no, kanang online na nga ako ano. Kanang, Video mong good. mo lagi. Pupunta na ka sa garong requirement na. Kinahalan, ang requirements, LAN network pag yun, no. Apil na sir, wala. Rakit. Isa ba interview pa na sir, no? Interview na, no? Trabaho na gin? Daog gina. Ah, gina. Nay, timbangan niya. Timbangan ba niya? Dapat rin. Pila, sa kilo das. Ano daw? Sige, di wala pa ni weighing scale mga watch. Uy, nana sa specs, eh, nana sa karton. Nana sa karton, eh. Ano daw, 7 inches? Nana sa karton lagi. Dahil dimension, ano ba? Tangat ani bata. Di ba? 6541M cards, no? Hindi man daw, made in China raw ni. Sa manual ba? Sa papel ba? Iso na daan sa mong kanang. Maganing karton. Okay, that's enough folks. Goodbye. Bye. Dillard, munalay.